주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 우리에게 구원을 주시고 우리에게 또 주님 일을 할 수 있는 신앙생활을 할 수 있는 기회를 주심을 감사합니다. Gracias por salvarnos y gracias por darnos esta oportunidad para vivir por ti, Señor. 오늘 또 말씀 앞에 저희들 한 자리에 불러 주셨습니다. Este día nos llamaste frente a tu palabra. 하나님의 말씀을 올바로 깨달아 할 수 있도록 도와주시고 우리의 마음의 문을 활짝 열게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos conocer verdaderamente tu palabra y ayúdenos para que esa palabra pueda entrar y permanecer en nuestros corazones. 우리에게 믿음을 더해 주시고 Llénanos de fe. 믿음을 성장시켜 주셔서 Y haznos crecer a nuestra fe. 믿음의 사람이 되기를 원하옵니다. Y queremos ser hombres de fe. 우리 가운데 연약한 자, 병중에 있는 자 하나님 일일이 살펴주시고 힘을 주시고 건강을 회복해 주옵소서. A todos los que estén débiles, enfermos o en tentaciones, mírelos a cada uno de ellos y sánelos, levántelos y llénalos con fuerza. 이 땅에 살아가는 동안 하나님의 영광스러운 목적을 위해서 살아가는 저희들 되게 도와주옵소서. Y ayúdenos para que podamos vivir por tu gloria en todos los tiempos que vivamos, que sigamos permanecidos en este mundo. 하나님 앞에 잘못된 것, 잘못된 습관들, 죄 말씀 앞에 내려놓고 또 우리를 변화시켜 주시고 새롭게 인도해 주옵소서. Todos los pecados o costumbres que tengamos ocultos enfrente a ti, Señor, muéstrenos y revélenos para que podamos cambiar a todas esas maldades y para que cada vez podamos dirigir nuestras vidas más limpias hacia ti, Señor. 아직까지 구원받지 못한 가족들이 많습니다. Todavía hay muchas familias que no tienen la salvación. 주님께서 도와주셔서 한 영혼도 이루어지지 않기를 원하옵니다. Queremos que nos ayude para que ninguna de las almas que estén hacia nuestro alrededor se pierdan. 또 저희들 올해 첫 수양회를 계획하고 있습니다. Y en este año estamos planeando el primer retiro de verano. 준비하는 모든 손길과 준비하는 마음들 하나님 살펴주시고 합당한 은혜로 채워주옵소서. Ayúdenos y llénenos con tu gracia y con tu poder para preparar a todas estas cosas. 그 일을 잘 감당할 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos soportar a todo ese trabajo. 모든 것 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 한글 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. Romanos capítulo 1 versículo 17 Romanos capítulo 1, versículo 17. Leamos juntos, lento. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 자, 이 로마서 1장 17절은 의인은 믿음으로 산다라고 기록이 되어 있습니다. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice que mas el justo por la fe vivirá. 참 믿음이 참 중요하죠. La fe es muy importante. 믿음은 구원받는 믿음부터 또 성장된 믿음도 있습니다. La fe, hay varios tipos de la fe. La fe para recibir la salvación y para la fe para vivir la vida cristiana. 그럼 믿음이 무엇일까요? ¿Qué será la fe? 보이지 않는 사실을 보는 것처럼 그 사실을 믿는 겁니다. Es creer en las cosas que no se ven. 우리는 하나님도 보지 못하였고 또 예수 그리스도도 보지 못했습니다. Nosotros no hemos visto a Dios ni hemos visto a Jesucristo. 그러나 믿는 거예요. Pero aún así creemos. 영원한 세계를 보지 못했습니다. No hemos visto el mundo eterno. 그러나 성경에 기록되어 있기 때문에 그 영원한 세계와 영원한 천국을 믿습니다. Pero como está escrita en la palabra, en la Biblia, podemos creer.
그래서 믿음은 보이지 않지만 하나의 사실을 받아들이고 그걸 위해서 살아가는 게 믿음 생활입니다. La fe no se ve, pero aún así, recibiendo la palabra de Dios y creyendo en esa palabra, tratamos de vivir según la palabra de Dios. 그래서 히브리서 11장 1절도 이렇게 말씀하고 있는 거예요. Así que en Hebreos capítulo 11, versículo 1, también dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 보이지 않지만 사실이기 때문에 우리를 받아들이는 거예요. Aunque no se vea como es verdad, nosotros la recibimos. 구원도 마찬가지입니다. La salvación también. 어떤 사람은 구원을 받고 어떤 사람은 받아들이지 않습니다. Algunos reciben la salvación y otros no la reciben. 천국 가는 믿음도 오직 믿음으로만 가지 거기에 행위가 있을 수 없어요. Para ir al cielo solamente se necesita la fe y no se puede entrar al cielo agregando otras obras. 참으로 선한 일을 하고 참으로 양심대로 살았는데 믿음이 없어요. Aunque haya vivido verdaderamente según su conciencia y aunque haya vivido haciendo buenas obras, si no tiene la fe 행위로 천국 가려고 합니다. y cada vez intenta entrar al cielo por medio de sus obras, 무너지는 거예요. esa fe se cae. 그래서 성경에 보면 믿음도 천국 가지 못할 여러 가지 믿음들이 있다라고 기록이 되어 있습니다. Y de esa forma en la Biblia está escrita que hay varios tipos de la fe que no pueden, hay fe que no puede llegar al cielo. 믿음에 관하여 파손됐다라고 기록이 되어 있어요. En la Biblia dice que esa fe es una fe naufragada. 왜 파손됐을까요? ¿Por qué estará naufragado? 거기에 행위를 붙인다든지 Si agrega la obra, 자기의 노력과 열심을 붙인다면 그것은 믿음이 파손된 겁니다. si agrega algún esfuerzo o alguna obra suya, esa obra, esa fe es una fe naufragada. 동일한 하나님을 믿고 Creyendo al mismo Dios, 동일한 예수님을 믿는데 cree al mismo Jesús. 오히려 복음을 대적하는 잘못된 믿음을 가진 사람도 있습니다. También hay personas que tienen una fe que están en contra del Evangelio. 성경에 얀네와 얀브레라는 사람이 있어요. En la Biblia hay unos hombres que se llaman Yamle y Yambre. 모세를 대적합니다. Ellos estaban en contra de Moisés. 그들을 향해서 하나님은 믿음에 관하여 버리운 자다라고 기록이 돼 있어요. Hacia ellos Dios dijo que son los que tienen una fe desechada. 또 행위로는 열심을 가진 사람도 있습니다. También hay personas que tienen un ánimo y una fuerza. 이 율법을 가슴에 새기고 열심히 율법을 지키는 사람도 있습니다. Y hay personas que guardan la ley, guardan los mandamientos y se esfuerzan para vivir según los mandamientos. 그래서 율법에 속한 자들은 저주고 헛된 믿음이다, 헛것이다라고 기록이 되어 있습니다. Y en la Biblia dicen hacia ellos que esa fe es una fe en vana. 그래서 우리는 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수 없다. Así que sin fe no podemos agradar a Dios. 우리가 하나님을 믿는 것은 성경을 기본해서 믿는 겁니다. Nosotros creemos en Dios en base de la Biblia. 왜 세미나를 통해서 계속 하나님 살아계신 걸 증거할까요? ¿Por qué cada vez estaríamos predicando la existencia de Dios a través de los seminarios? 성경이 사실이라는 것을 하나님 우리에게 보여주기 위해서요. Es para mostrar que la Biblia es verdadera. 성경이 사실이라는 게 믿어지면 성경에 기록된 모든 말씀을 믿을 수 있어요. Porque una vez que crea que la Biblia es verdadera, puede creer a todas las palabras que están escritas en la Biblia. 구원에 대해서도 믿을 수 있고 También pueden creer sobre la salvación. 영원한 영광과 상급에 대해서도 믿을 수 있고 Pueden creer sobre la eterna salvación. 이 땅에서도 하나님이 나와 함께하고 나의 모든 것들을 도와준도 믿을 수 있어요. También pueden creer en que Dios siempre está conmigo y siempre me ayuda. 그리고 하나님이 우리에게 구원만 주시는 것이 아니라 또 많은 은혜와 축복과 사랑을 공급해 주신다고 약속해 주셨어요. Y también nos prometió que no solamente nos va a llenar con bendiciones de este mundo, sino nos va a llenar con cosas eternas cuando vayamos, una vez que vayamos al cielo. 구원받는 믿음에서 Desde la fe que tuvimos para recibir la salvación,
예수님을 닮아가는 그 높은 믿음까지 hasta la fe más grande, ¿Eh? que cada vez nos vamos pareciendo más a Jesús. 우리에게 믿음에 대해서 소개하고 있습니다. Cada vez nos presenta sobre la fe. 예. 우리는 구원받는 믿음은 다 통과했습니다. Todos ya tuvimos la fe para ir al cielo. 아브라함을 부르시고 Dios llamó a Abraham 그에게 약속해 주시고 y dio promesas a Abraham 세 가지 약속을 주시고 그 일을 다 이루었어요. y cumplió a todas esas promesas. 열국의 아버지가 되었고 Abraham fue padre de todo el pueblo. 그리고 아브라함은 자기 생애의 모든 것들을 하나님의 약속의 말씀을 이루었습니다. Y Abraham cumplió todas las palabras de Dios por medio de su vida. 아브라함의 생애는 정말 하나님과 같은 아주 높은 믿음을 갖게 됐어요. Y Abraham, en la vida de Abraham, su fe llegó hasta el lugar más alto, hacia el lugar de Dios. 물론 처음부터 그런 믿음을 갖는 것은 아닙니다. Claramente, no podría haber tenido esa fe desde el comienzo, 많은 시간 속에 아브라함의 삶이 변화됐고 sino por medio del tiempo, la vida de Abraham se fue cambiando. 많은 시간 속에 하나님의 약속을 이루었고 En medio del tiempo, fue cumpliendo la palabra de Dios. 그리고 최고의 믿음인 예수님과 같은 자기 독자 이삭을 바치는 믿음까지 올라갔던 거예요. Y llegó hasta la fe más alta, hasta la fe de entregar a su hijo unigénito. 우리도 마찬가지죠. Nosotros también 동일한 구원의 믿음을 가지고 있습니다. tenemos la misma fe. 그리고 이제 하나님의 약속을 이루어가는 아주 높은 믿음까지도 있어요. Y también hay una fe más alta donde llegamos hasta la imagen de Dios. 우리는 어느 곳으로 향해 가야 되냐 이거예요. ¿Hacia dónde tendremos que dirigirnos? 믿음을 주저앉아서 계속 동일하게 성장되지 않는 어린아이 같은 믿음을 가질 것인지 Si van a tener una fe muy baja, como un niño que no puede hacer nada, 아니면 믿음이 성장해서 정말 예수님처럼 아니면 많은 믿음의 선진처럼 우리도 그런 믿음을 향해 나아갈지 o si van a tener una fe alta, como Jesús, como todos los antepasados de la fe, una fe que va en marcha. 우리는 그 믿음을 향해 걸어가야 돼요. Nosotros cada vez tenemos que ir hacia esa fe. 조금씩 말씀을 붙잡고 Cada vez, poco a poco, tenemos que ir agarrando la palabra. 조금씩 그것을 경험하고 Poco a poco tenemos que ir experimentando la palabra. 그것을 순종한다면 Y si obedecen, 우리도 예수님처럼 nosotros también como Jesús, 바울처럼 como Pablo, 믿음이 성장하는 거예요. se crece la fe. 아브라함처럼 Como Abraham, 자기의 모든 것들을 하나님께 드릴 수 있는 puede entregar todo su vida. 자기의 생명보다 더 존귀한 독자 이삭을 드리는 그런 믿음까지 올라갈 수 있는 겁니다. Podemos subir hasta esa fe tan grande como Abraham que entregó a su hijo unigénito. 시간이 나의 믿음을 성장시키는 건 아닙니다. El tiempo no nos hace crecer la fe. 1년 구원받고 1년이 됐고 5년이 됐는데 믿음은 그 자리에 수 있습니다. Aunque pase un año o 5 años después de haber sido salvo, podría seguir en el mismo lugar. 그러나 구원받고 믿음이 부쩍부쩍 자라는 사람도 있어요. Pero también hay personas que después de ser salvo, cada vez va creciendo rápidamente la 네. fe. ¿Por qué? 그 말씀에 순종하는 거거든요. Porque obedece a la palabra. 순종하는 건 쉽지 않습니다. La obediencia no es algo fácil. 그러나 그 순종하면 하나님이 나에게 은혜와 축복을 주시고 또 더 나은, 더 성장된 믿음으로 한 걸음 나아갈 수 있어요. Pero obedeciendo la palabra de Dios, cada vez podemos llenarnos con las cosas que nos da Dios. 성경에 믿음이 적은 자라고 소개하는 것들이 기록되어 있습니다. En la palabra, en la Biblia, hay muchas partes donde están escritas poca fe. 그러나 하나님을 믿는 사람은 믿음이 또 큰 자다라고 소개하고 있어요. Pero los que creen en Dios, también se les dice, los que tienen una fe grande. 우리는 이 세상에 살면서 영원한 것을 위해서 사는 사람들이에요. Nosotros somos quienes vivimos en este mundo mirando al cielo.
세상 살아가는데 물질도 중요합니다. También es muy importante los materiales que vivimos para para este mundo. 그러나 더 중요한 게 있죠. Pero hay algo más importante. 그리스도 안에서 사는 삶이에요. Es una vida viviendo dentro del Señor. 교회 안에서 살아가는 삶입니다. Es una vida viviendo dentro de la iglesia. 그러면 세상의 영향을 덜 받을 수 있어요. Porque si vivimos de esa forma, podemos afectar menos en este mundo. 그러나 세상의 영향에 늘 내 삶의 영향을 받는다면 믿음은 작다라고 소개하고 있습니다. Pero si cada vez nos afectan las cosas del mundo y la vida del mundo, entonces hacia esas personas Dios dice, poca fe. 우리는 예수님께서 우리를 구원하셨고 Nosotros, Jesús nos salvó. 살바도르 Es nuestro Salvador. 그리고 엠마누엘 Es Emmanuel. 주님이 우리를 구원할 뿐만이 아니라 함께 해주겠다고 약속해 주셨어요. El Señor no solamente nos salvó, sino nos prometió estar juntos con nosotros. 함께 해주겠다는 말이 무엇일까요? ¿Qué significa estar junto a nosotros? 우리의 삶도 책임져 주시겠다는 거예요. Eso significa que Dios se va a encargarse 예? de nuestras vidas. 그것은 우리가 살아가는 먹고 사는 것도 하나님이 책임져 주시겠다는 거예요. En eso también se incluye todos los problemas de la vida y todos los problemas de comida y de la comida y para dormir. 우리는 그 임마누엘의 하나님을 내 삶 속에 받아들여야 돼요. Nosotros tenemos que recibir a Jesús, a Emmanuel en nuestras vidas. 내가 교회 생활하고 교제 생활하는데 하나님이 내 먹거리를 주냐 이거예요. Viviendo en la iglesia y sirviendo a Dios, viviendo la vida cristiana, ¿acaso Dios nos llena? 나에게 일을 주냐 이거예요. ¿Nos da trabajo? 부지런히 먼 데서 교회 생활하고 교제 생활에 참석했는데 나에게 이 세상 살아갈 수 있는 생계를 책임져 주냐 이거예요. Viniendo desde lejos para escuchar la palabra de Dios y para servir a Dios. Entonces Dios se hace cargo de las cosas de nuestra economía o de la vida. 아니면 내가 일을 하고 내가 찾아가지고 내가 먹거리를 준비하고 그렇게 살아가는 게 맞냐 이거예요. ¿O será correcto trabajar con mi propia fuerza y buscar mi propia comida y encargarme con mis propias fuerzas a todos los problemas de mi vida? 무엇이 맞을까요? ¿Cuál será correcto? 교회 생활, 교제 생활 빠지지 않고 열심히 하는데 하나님이 나의 뒤에서 나를 돕고 있는 거예요. Viviendo fuertemente en la iglesia y sirviendo fuertemente por Dios, Dios se encarga, Dios apoya toda mi vida desde atrás mío. 삶의 방향과 목적을 딱 말씀 안에 이렇게 고정시켜 놓은 거예요. Y solamente dejamos la vida permanecida dentro de la palabra. 내 일에 고정시키는 게 아닙니다. No lo tenemos que dejar permanecidos en nuestros trabajos de la vida. 일 때문에 교제 못하고 사람 때문에 교회 생활 못하고 이것이 믿음이 적은 자다라고 얘기하는 거예요. Si no llegan a la iglesia, si no llegan a escuchar la palabra por un trabajo o por las personas conocidas, a esas personas Dios le dice, hombres con poca fe. 항상 일이 우선이고 항상 일을 처리해야 되고 항상 사람 문제를 해결해야 하는 게 그게 믿음이 적은 거예요. Siempre dan prioridad hacia los trabajos y hacia las personas de su alrededor o hacia la familia. A esos se les llaman hombres con poca fe. 항상 교회 일을 먼저 하고 나머지 내 일을 처리하는 거예요. Porque primeramente tenemos que hacer las cosas de la iglesia y lo que nos sobre tenemos que usar para la vida. 그게 믿음이 있는 사람입니다. Esos son los hombres de la fe. 오늘 내가 교제의 시간이 있고 Si hoy tengo tiempo para la comunión, 오늘 내가 신앙 안에 시간이 있어요. si hoy tengo tiempo para vivir la vida cristiana, 그게 내 삶에 딱 지정이 돼야 되는 거예요. esos tiempos ya tienen que estar en medio de nuestras vidas. 믿음을 쫓는 겁니다. Cada vez seguimos la fe. Vamos a buscar Mateo capítulo 6. Versículo 30.
읽어주세요. San Mateo capítulo 6, versículo 30 dice, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe, poca fe, poca fe. 아니 새들도 하나님 먹이시고, Dios alimenta hasta las aves, 에? 짐승들도 하나님 먹이시고, Dios alimenta hasta los animales. 이 모든 것들 하나님이 다 책임져 주시는데 하물며 하나님의 자녀들일까 보냐 이거예요. Dios se encarga de todo lo que hay en esta tierra, 에? pero no encargaría de su hijo. 근데 세상 걱정으로 살아가는 사람 믿음이 적다라고 돼 있어요. Por eso Dios dice, hombres de poca fe, a los que viven teniendo preocupaciones de la vida y del mundo. 그리스도인들에게는 열심히 일하고 A los cristianos, si trabajan fuerte 하나님께 잘 보이면 y si trabajan por Dios, 하나님이 우리의 삶을 책임져 주셔요. entonces Dios se encarga de toda nuestra vida. 그래서 25절에 이렇게 말씀한 겁니다. Por eso en versículo 25 dijo así, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26 dice, Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 어떻습니까? ¿Cómo les parece? 하나님이 공중의 새도 다 먹여주지 않냐 이거예요. Dios alimenta hasta las aves de los cielos. 네? 오늘 교회 가는 날이고 오늘 모임 가는 날이에요. Hoy es día para escuchar la palabra, y hoy es un día para venir a la iglesia. 근데 오늘 물건을 누가 도착한대요 우리 집에. Pero si alguien le llama diciendo que hoy va a llegar unos muebles o una cosa a su casa, a mi casa, ¿cómo tendré que hacer? 두말할 것도 없죠. No tendríamos que estar pensando. Mañana venga nomás. ¿Por qué mañana venga? Yo confirmación fijo para el Señor. Mañana puede ser. Mañana puede entregar. Mañana puede solucionar. Mañana voy a encontrar ese cambio. Yo voy primero a mañana voy a ir. Yo voy a solucionar. Mañana siguiente voy a seguir al Señor. Se llama foca fe. Tiene que cambiar. 왜? ¿Por qué? 하나님이 우리의 우선순위를 보시는 거예요. Porque Dios mira a nuestra prioridad. 먼저 주님의 나라를 붙잡고, Primeramente tenemos que agarrar el reino de Dios. 먼저 하나님의 일을 생각하고, Primeramente tenemos que pensar en el trabajo de Dios. 그리고 내 일을 하는 거예요. Y después hacemos nuestros trabajos. 손해 날 것 같지만 손해 나지 않습니다. Aunque le parezca que no le conviene, es una ventaja. 왜? ¿Por qué? 그걸 통과해야 돼요. Porque tenemos que pasar eso. 하나님은 우리에게 구원만 주시는 게 아니라 우리의 삶도 책임져 주시는 거예요. Dios no solamente nos dio la salvación, sino también encarga nuestra vida. 우리는 Nosotros, 세상 먹고 사는 일에 en problemas de la comida, 거기에 내 마음을 쏟을 수 없어요. no podemos entregar nuestros tiempos en cosas para comer, 주님께 내 삶을 고정하고 sino primeramente clavamos nuestra vida hacia el Señor 교회 생활에 고정하고 y clavamos nuestras vidas hacia la iglesia. 나머지 열심히 하는 거예요. Y después lo entregamos para el trabajo. 그러면 하나님 말씀합니다. Entonces Dios dice, 믿음이 적다. a los que no hagan, a los que no vivan de esa forma, Dios dice, hombres con poca fe. 예수님께서 바다 위를 걸으셨어요. Jesús caminó sobre el mar. 베드로도 주님 저도 한번 걷겠습니다. Pedro también dijo, Señor, yo también caminaré. 오라 이거예요. Jesús dijo, venid.
베드로가 용감하게 바다 위를 걸었습니다. Entonces valientemente Pedro comenzó a caminar sobre el mar, 예. 근데 바람이 불어요. pero vino a soplar vientos. 바다를 봤습니다. Comenzó a mirar el mar 온나가 있습니다. y había muchas olas. 갑자기 두려운 거예요. Tenía miedo. 주님 뭐라 그랬어요? ¿Qué dijo el Señor? 믿음이 적은 자요. Hombre con poca fe. 왜 환경을 보냐 이거야. ¿Por qué mira el ambiente? 예? 주님 바라보고 갔을 때는 바다를 걸어갈 수 있는 예? 그 능력을 하나님이 주셨는데 환경을 보니까 빠져가는 거예요. Cuando miraba el Señor, Dios daba cuando miraba el Señor, Dios daba la fuerza para vencer a todos los problemas. 예? 우리 환경 볼 이유가 없어요. No tenemos la razón para estar mirando a nuestra situación o a nuestro alrededor. 환경이 중요치 않습니다. No importa el ambiente, 비가 오던 aunque llueva 더위가 오던 o aunque haya calor 예? 심지어는 번개가 쳐서 전기가 끊어지던 o aunque haya tormentas y relámpagos o aunque se corte la luz, 중요치 않아요. no importa. 우리는 계획된 그곳에 가는 거예요. Nosotros vamos hacia el lugar vamos hacia el lugar que hemos planeado. 아, 오늘 너무 더워. Ay, hoy hace mucho calor. 하세 프리야. Ay, hace frío. Ay, visitado a alguien. Siempre con ambiente, por ambiente. Señor, ¿qué dice? Foca fe, foca fe. Vamos a buscar Mateo 8, 23 al 26. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantaron en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvenos, que perecemos. 지금 예수님이 배에 함께 타고 있습니다. Ahora Jesús subió en la barca. 풍랑이 일었어요. Hubo una tormenta. 이제 배가 파손하게 생겼습니다. Ahora el barco estaba por naufragarse. 제자들이 두려워합니다. Los discípulos temían. 이 배가 뒤집혀지면 예수님도 어때요? Porque si la barca se envuelca, ¿qué pasa? 예수님도 문제가 되잖아요. También sería 아, problema para 예수님이 Jesús. 주무시고 계시는데 Pero Jesús estaba durmiendo. 왜 두려워하냐 이거예요. ¿Por qué los discípulos temían? 예? 주님이 함께하고 있는데 Si Jesús está con ellos, 왜 무서워하냐 이거예요. ¿por qué temían? 주님이 말씀합니다. El Señor dice: 예? 믿음이 적은 자요라고. hombres con poca fe. 예? 그리고 바다를 향해서 바람을 향해서 외치자 그게 순종하고 있어요. Y cuando reprendió a los vientos, vientos y al mar se callaron. 예? 죽지 않아요. Nadie se muere. 주님이 나와 동행하고 있는데 내 삶이 망가지고 무너질까요? Si el Señor está conmigo, mi vida o mi cuerpo se caería. ¿Puede caer? No. 그러나 자기 힘을 가지고 가는 사람은 이제 무너집니다. Pero los que andan hacia adelante con sus propias fuerzas se caen, 자기 방법으로, con sus propias formas 자기 수단으로, o con sus propias maneras 자기 힘으로 o con su propia fuerza. 하나님이 딱 치시면 그냥 넘어가는 거예요. Una vez que le golpee algo, se cae directamente. 호흡을 걷어가면 우리는 한순간도 살 수가 없는 거예요. Si Dios nos quita la respiración, aunque sea por un momento, nadie puede vivir. 비가 오든 눈이 오든 바람이 불든 태풍이 일든 우리는 하나님의 약속의 말씀 믿고 가는 거예요. Aunque haya tormentas, o aunque haya relámpagos, o aunque haya problemas, nosotros tenemos que vivir confiando en el Señor. 제가 한국에 있을 때 Cuando 우리 estaba en Corea, 형제들하고 봉사의 수련회를 약속했어요. había prometido un retiro de jóvenes, de los líderes de jóvenes. 비가 어마어마하게 오고 태풍이 와가지고 길이 막 다 차단됐대요.
Había demasiadas lluvias y demasiadas tormentas y todo el camino se había cerrado. 전화가 막 빗발치게 옵니다. Y había muchas llamadas que venían. 목사님 그래도 가요. 그래도 가요. Todos los hermanos me decían, pastor, aún así vamos, 그래도 가요. aún así vamos. 뭐라고 그랬을까? ¿Qué dije? 나 간다. 간다. Ya, vamos. 간다. 물론 예? 좀 지혜는 필요하겠죠. Claramente necesitaríamos sabiduría. 언제 출발하느냐 요거는 좀 조절할 필요가 있겠지만 Mínimamente podríamos controlar a qué hora salimos. 그러나 약속한 거는 가는 거예요. Pero si una vez que haya el plan, tenemos que hacer. 왜? ¿Por qué? 그것 때문에 기도하고 그것 때문에 마음 먹고 있는데 Porque para eso estuvimos orando y para eso estuvimos trabajando. 가는 거예요. Vamos. 태풍이 잦아듭니다. Y cada vez se enmudecen los vientos. 그 잦아드는 통로를 딱 통과했어요. Y cruzamos por un camino donde ya no se separaba la lluvia. 그 건너편 도시는요 언제 태풍이 있었는지 아무런 동요가 없었어요. Pero cuando pasamos hacia otra zona, esa zona no había muchas tormentas. 가보니까 우리밖에 안 왔어. Pero cuando fuimos, solamente habíamos venido nosotros. 더 즐거운 교제가 됐죠. Y entonces, como solamente habíamos nosotros, era una comunión más divertida. 어떤 목적을 세우고 Si dejamos un plan, 하나님을 믿고 의지하고 si confiamos y seguimos al Señor, 그걸 위해서 준비하고 있다면 y si preparamos para ese plan, 어떤 것이 와도 aunque venga cualquier cosa, 우리는 그걸 수정할 수 없어요. nosotros no podemos cambiar el 왜? plan. ¿Por qué? 주님이 나와 함께한 걸 믿으니까. Porque creemos y confiamos que el Señor está junto a nosotros. 조금만 덥고 Si hace calor 예? 조금만 춥고 y si hace un poco de frío 조금만 비가 많이 오고 y si llueve, 날씨가 정말 화창하게 좋으면 pero si el clima está hermoso, se escapó. ¿Dónde? si hace calor, Poca fe. todos ellos son hombres de poca fe. 우리는 하나님 말씀을 믿고 가는 거예요. Nosotros avanzamos confiando en la palabra del Señor. 삶의 방향과 목적을 갖는 거예요. Dejamos nuestros caminos y propósitos de la vida. 주님이 그 일을 이루시게 도와주시고 El Señor nos ayuda para cumplir a todos esos propósitos 그 속에 순종하고 y obedecemos ante esa palabra. 그 말씀을 믿는 자에게는 Y quienes creen en esa palabra, 하나님이 그 능력을 보여주는 거예요. Dios muestra su poder. 네가 겨자씨 안 할 만한 믿음이 있냐 이거예요. ¿Tienes una fe como un granizo? 그러면 이 산이 옮기라 하면 옮길 것이고 Entonces, si dijeras hacia el monte que se mueva, estos montes se moverán. 예? 이 나무가 뿌리가 뽑혀갖고 바다에 심기면 심겨질 것이다. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, por de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. 겨자씨 안 할 만한 믿음이 있고 확실하게 주님을 의지하면 주님이 일하셔요. Si tenemos una fe como un grano de mostaza, entonces Dios trabaja. 그러나 믿음이 없는 자는 하나님 일을 할 수가 없어요. Pero los que no tienen la fe, Dios no puede trabajar. 믿음이 적으면 주님이 일할 수가 없어요. Si tenemos poca fe, el Señor no puede trabajar. Vamos a buscar Mateo 17. San Mateo capítulo 17, versículo 20. 읽어주세요. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nadie os será imposible. 예.
그래서 하나님은 우리에게 믿음을 요구하시는 겁니다. Por eso Dios nos pide la fe. 믿음이 성장하면 Una vez que se crezca la fe, 이제는 ahora 단단한 말씀도 먹는 거예요. también probamos 네, las palabras más duras. 고기도 먹고 También comemos carne. 이제 좀 더 고난이란 말씀도 받아들이는 거예요. Y cada vez de esa forma aceptamos las palabras de las aflicciones y sufrimientos. 그러나 믿음이 작으면 Pero si tenemos una poca fe, 항상 채소만 먹어야 돼. siempre tiene que comer verduras. 항상 레체만 먹어야 돼. Siempre tiene que tomar leche. 예, 믿음이 작기 때문에 그렇습니다. Eso pasa por tener una poca fe. 예, 그래서 채소를 먹고 우유를 먹는 자는 믿음이 작다라고 돼 있어요. Los que solamente comen leche y verdura son hombres de poca fe. 모든 것들을 먹을 만한 믿음이 있고 연약한 자사는 채소만 먹느니라. La fe, los que tengan una fe pueden comer a todas las palabras, pero los que tienen una poca fe, o los hombres de poca fe, solamente comen verduras. 믿음이 있는 사람은 Los que tengan fe, Vamos a hacerlo como sí, voy a hacerlo, voy a intentarlo. Un poco pesado. Voy a intentar. Vamos a hacerlo. Ay, no escucho. Chiquitito cosa. Trompeza. 작은 것에 마음에 상처받고. por cosas pequeñas se lastiman el corazón. 그리고 자꾸 허무는 얘기를 하고. Y cada vez hablan cosas que hacen caer. 육신적인 얘기를 하고. Y cada vez hablan cosas carnales. 야, 너 그래가지고 너 어떻게 살 수 있어? Unos dirían, viviendo de esa forma, ¿puedes vivir para el Señor? 항상 채소만 먹는 사람이에요. Siempre son personas que comen verduras. 예, 항상 믿음이 적은 쪽에 서 있는 거예요. Siempre se pone al lado de los hombres de poca fe. 그러나 믿음이 큰 자도 기록돼 있어요. Pero en la Biblia también está escrita personas con gran fe. 귀한 믿음도 기록돼 있습니다. También están escritas personas con fe preciosa. 수르백의 여인은 믿음이 크다라고 소개하고 있습니다. En la Biblia presenta que la mujer sirofenicia tuvo una fe grande. 여자여, Mujer, 내 믿음이 크도다. tu fe es grande. 왜 그렇게 예수님 말씀했을까요? Tu fe es grandiosa. ¿Por qué habrá dicho Jesús? 수르백의 여인은 자기 사랑하는 딸이 귀신이 들렸거든요. Porque esa mujer sirofenicia, su hija, la hija de esa mujer sirofenicia, estaba con un espíritu, el niño que había tenido un espíritu inmundo. 그러니 그 딸을 귀신을 쫓아내고 구원받기를 간절히 원했던 거예요. Entonces quería que ese espíritu inmundo salga de su hija y Tal quería guon을- ser salva. 딸 구원을 위해서 얼마나 간절했는지 모릅니다. No saben cuánto anhelo tenía esa mujer para la salvación de su hija. 네, 예수님 앞에 데려왔죠. Trajo frente a Jesús 주님 꼭 구원해 주셔야 됩니다. y decía, Señor, por favor, salve a mi hija. 예수님 대답도 안 했어요. Señor ni la respondió, 대꾸도 안 했습니다. ni la miró. 네, 그럼 얼마나 속상해요. Entonces, ¿cuánta tristeza tendría? 그 예수님 한번 바라보고 겨우 딸 데리고 와서 귀신 내떠는데 예수님 들은 척도 안 해. Solamente mirando la salvación de su hija, trajo desde un lugar lejos hacia Jesús, pero Jesús ni siquiera la miraba. 네? 또 계속 간청합니다. Otra vez y nuevamente clamaba a Dios, a 계속 Jesús. 하나님 예수님께 간청하니까 예수님 이번에는 자녀의 떡을 취해 개들에게 던짐이 합당치 않다라고 말하고 있어요. Pero en ese caso, Jesús también le habló. 네? 그러니까 수르백의 연인에게 아주 험한 말을 한 거예요. Le habló cosas feas hacia la mujer sirofenicia. 이방인을 개처럼 취급한 거예요. Trató como un perro. 나는 잃어버린 양을 위해서 왔지 개들에게 온 게 아니다. Porque Jesús decía, yo vine para las ovejas perdidas y no para los perros del mundo. 그러면 이방인 수르백의 연인은 개 취급을 당하는 거예요. A eso,
significaba que lo trató como un perro a la mujer sirofenicia. 그래도 어떻게 해요? Pero aún así, ¿qué hacía? 그래도 오로지 딸 구원을 위해서 예수님을 붙잡은 거예요. Aún así, solamente mirando la salvación de su hija, quedó agarrando a Jesús. 그런 간절한 마음을 하나님이 믿음이 크다라고 한 거예요. Viendo a su corazón tan grande, a su fe, Jesús dijo, 자식의 구원이 gran 아니고 fe. 남편이 구원이 안 받고 부모가 구원을 안 받았어요. Si la hija o si los padres no tuvieron la salvación, 예? 그걸 위해서 간절하게 신앙생활하는 사람, pero los que trabajan o los que sirven fuertemente para predicar a su familia, 예수님 말씀하죠. Jesús dice, 내 믿음이 크다. 내 믿음. tu fe es grande. 주변 영혼이 구원받기를 원하는데 간절한 신앙생활 안 해요. Desea que su alma de su alrededor reciba la salvación, pero no tiene un anhelo. 예? 믿음이 적다라고 합니다. Hacia ellos Dios dice, hombres con poca fe. Mateo 15, vamos a buscar. Versículo 28. (26 al 27). Desde 25 al 28, por favor. San Mateo capítulo 15, versículo 25 al 28 dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y échalo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quisieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 이 여자가요 얼마나 자기 딸 구원을 위해서 매달리고 있는지 몰라요. No saben cuánto anhelo tenía la mujer para salvar a su hija. 자기 자존심 넣었어요, 안 넣었어요? Para salvar a su hija, ¿tuvo orgullo? No importa. 자존심. No importaba su orgullo. 예? 계속 붙들고 구원을 갈망하자 예수님이 그 딸을 구원시켜 줬어요. Cada vez agarraba a Jesús y pedía, anhelaba para que salvase a su hija. Y al final Jesús la salvó. 자기 가족을 위해서 이렇게 간절히 기도하고 간절히 전도하는 사람을 주님은 믿음이 크다라고 얘기합니다. Quienes sirven y predican con este anhelo para predicar a sus familias, para salvar a su familia o a su alrededor, Dios dice, gran fe. 우리는 이 술배의 여인처럼 내 자존심, 나의 못된 성격 내려놔야 돼요. Para salvar a esas almas, tenemos que dejar nuestros orgullos y nuestras características malas. 두드려야 돼요. Tenemos que tocar, 예? 말을 해야 돼요. tenemos que hablar. 내가 말하면 내 딸이, 내 자식들이, 내 어머니가 싫어하겠지. Porque si hablo, claramente mi hija o mi madre o mi padre no lo desearía. 믿음이 작습니다. Los que piensan en eso son los que tienen poca 예수님 fe. 앞에 데려온 대부분 사람들은 그들의 믿음 때문에 주변 사람들을 하나님이 구원하셨어요. Todos los que pusieron enfrente a Jesús por la fe de ellos, todo su alrededor o su familia fueron salvos. 이 딸도 그 엄마 때문에 구원을 받은 거예요. Esta hija también fue salva por su mamá. 내 부모도 Nuestros padres 자식 때문에 구원받는 거예요. también son salvos por los hijos. 자식이 믿음이 약하고 Si el hijo tiene una fe baja, 부모가 믿음이 약하고 o si los padres tienen una fe baja, 믿음이 작으면 y si tienen una fe baja, 이 전달력이 약해지는 거예요. no podríamos predicar fuertemente. 예? 그러나 자식이 간절히 기도하고 Pero si los hijos oran con todo el anhelo, 부모가 간절히 기도하면 si los padres oran con anhelo, 주변에 영향을 줄 수 있습니다. podría afectar a su alrededor. 심지어는 나와 관계없는 사람에게도 그 영혼을 사랑하는 마음을 가지면 하나님이 그것을 믿음을 귀하게 보십니다. También,
aunque esa persona no tenga relación conmigo, si tenemos un corazón de amar a esas almas, Dios da el mismo fruto. 가족을 사랑하는 마음은 그건 하나님 주신 기본적인 마음이에요. Un corazón de amar a su familia, eso es un corazón que Dios dio. 그러나 나와 관계없는 사람들 그 영혼까지 사랑한다면 그 믿음은 아주 귀한 거예요. Pero si amamos hasta las almas que están a mi alrededor, ese corazón es un corazón muy grande. 백부장은 El centurión 종을 사랑했습니다. amó a su siervo. 그 당시 종은 하나의 소유물이었어요. En ese tiempo los siervos eran como un objeto, 그러나 그 종이 병이 들었습니다. pero su siervo se había enfermado. 그 백부장은 종을 사랑했어요. Pero ese centurión amó a su siervo. 예수님 앞에 데려가면 그 종을 고쳐주겠다는 믿음도 가졌습니다. También tuvo una fe de que si lo llevara frente a Jesús, Jesús lo sanaría. 그리고 그 종의 병 고침을 간절히 구했습니다. Y pidió anheladamente para la salvación de su siervo. 예수님이 그 백부장의 마음을 보셨어요. Jesús miró el corazón del centurión. 이스라엘 중에 이만한 믿음을 본지 못했다라고 했습니다. Y Jesús dijo, no he visto una fe tan grande como este hombre. 귀한 믿음. Es una fe tan preciosa. 왜? ¿Por qué? 자기와 상관없는 종과 같은 비천한 사람의 영혼을 사랑했거든요. Porque amó amó a su siervo, que ni siquiera tenía relación. Mateo, vamos a buscar capítulo 8, versículo 10. 읽어주세요. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe, tanta fe. Hermoso fe, hermoso fe. 왜? ¿Por qué? 다른 성경에 종을 사랑했다라고 돼 있어요. Porque la Biblia dice que amó a su siervo. 존귀하게 여겼던 겁니다. Lo amó, lo trató preciosamente a su siervo. 믿음이 연약한 자와 믿음이 큰 자의 차이가 무엇입니까? ¿Cuál es la diferencia de los hombres con poca fe y de los que tienen una fe grande? 성인의 차이가 무엇입니까? ¿Cuál es la diferencia de un niño y un adulto? 아이들은 항상 자기 중심적인 생각을 합니다. Los niños siempre piensan por sí mismos. 아이들은 Para sí 남을 mismo. 배려하지 못합니다. Los niños no pueden pensar en otros. 마찬가지입니다. De la misma forma, 믿음이 적은 자는 항상 자기 중심에서만 생각하고 los que tienen poca fe solamente piensan por sí mismos. 믿음이 적은 사람은 항상 구하는 것이 육신적인 겁니다. Y siempre piden por las cosas carnales. Dame salud, dame bendición, dame los niños su vida, buen cosa, por favor, dame. La fe foca. 그러나 신앙이 성장한 사람은 항상 하나님의 영광을 위해서 사는 사람들이에요. Pero los que tuvieron una fe grande siempre viven para el Señor. 하나님의 뜻이 무엇이냐? ¿Cuál es la voluntad del Señor? 그 뜻을 이루어가는 삶입니다. Es una vida que vive cumpliendo. 그것이 믿음의 성장한 사람이에요. Esos son personas que tienen una fe crecida. 자기 중심적이지 않고 No tiene egocentrismo, 남을 위해서, y sino para otros, 하나님의 영광을 위해서, para la gloria de Dios, 한 영혼이 구원받는 것을 위해서 para salvar a una alma. 자기를 희생하는 사람이 믿음이 성장된 사람이다라고 소개합니다. Los que sacrifican a sí mismo son los que tienen una fe crecida. 즐거움을 쫓아가는 것이 아니라 No seguimos a las cosas divertidas, 봉사하는 곳에 쫓아가고
no te seguimos a las diversidades, sino a los lugares donde servimos. 땀 흘리는 곳에 가서 쫓아가는 거예요. Y cada vez seguimos a las cosas donde trabajamos para la iglesia. 생각해 보세요. Piensen, 교회에서 무엇을 배웁니까? ¿qué es lo que aprendemos en la iglesia? 봉사를 배우는 거예요. Cada vez aprendemos sobre el servicio. 교회 와서 쉬러 오는 거 아닙니다. No venimos a descansar en la iglesia. 봉사를 배워야 Tenemos que aprender sobre el servicio. 수고를 배우고 헌신을 배우는 거예요. Tenemos que aprender sobre el sacrificio y sobre el trabajo. 그래야 정말 주님이 십자가를 위해서 죽으신 것처럼 Como el Señor murió en la cruz. 우리도 아주 땀 흘리게 봉사를 배워야 돼요. Nosotros también tenemos que aprender a servir. 수고하고 땀 흘리고 더러운 것을 누가 할 거냐 이거예요. ¿Quién va a trabajar y quién se va a encargar de todas las cosas? De trabajar todas las cosas sucias. ¿Quién hacer? ¿Quién hace todo este trabajo? 쇼. 그래서 로마서 6장에 8장 5절 이렇게 말씀합니다. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 6 dice: Vamos a buscar. Cinco, seis. 읽어주세요. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque él ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. 육신을 위해서, Para la carne 영을 위해서 o para el espíritu. 우리는 어떤 쪽으로? ¿Hacia qué lado? 믿음이 작은 자 쪽에, ¿Hacia el lado de los de poca fe? 믿음이 큰 자 쪽에. En el lado de los que tienen mucha fe. 수고와 봉사의 쪽에. Hacia el lado del servicio y trabajo. 육신의 즐거움과 쉼을 위해서. O a los descansos o a las diversidades carnales. 그리고 믿음이 큰 자와 작은 자의 또 하나의 차이가 있습니다. Y hay otra diferencia entre los que tienen poca fe y los que tienen una fe crecida. 자기와 자녀들과 가정에 쓰는 돈은 아깝지 않아요. Primeramente, no Tú, primeramente, su hijo, su hogar, usó el dinero. 근데 아깝지 않아. pero pero usa tranquilamente. 근데 복음과 Pero para el evangelio 교회를 위해서, y para la iglesia 영혼 전도하는 걸 위해서 o para predicar a una alma, 아까워. siempre le queda como lamentable. 그러니까 여러분 우리가 사용하는 시간과 물질 Entonces todos los tiempos y todas las cosas que usamos, 생각해 보세요. piensen, 믿음이 성장하는 사람은 나의 시간과 물질과 모든 것들이 복음과 교회를 위해서 쓰는 게 더 많아요. los que tienen una fe crecida usan todo su tiempo y toda su vida y toda su fuerza para la iglesia. 그러나 믿음이 작은 사람은 Pero los que tienen una fe baja 자녀들에게 쓰는 돈과 solamente usan para el dinero, para los hijos, 자기를 위해서 쓰는 돈이 더 많습니다. y usan más cosas para su vida. 왜? ¿Por qué? 물질에 잡혀 있기 때문에 그렇습니다. Porque están agarrados, atrapados por las cosas del mundo.
믿음이 성장한 사람은 Los que tienen una fe crecida 한 영혼 전도하는데 거기에 집중합니다. se concentra en predicar a una alma 그리고 그걸 도와요. y lo ayuda. 믿음이 적은 자는 Los que tienen una poca fe 그 까르가 안 해요. no se cargan. Mete. Encargado, tú hay que hacer. Pastor, tú tienes que hacer. Yo voy a traer. Mete. No cargar. ¿Por qué no cargar? Yo soy poca fe. 바울 사도는 그랬어요. Apóstol Pablo dijo así. 나는 자유 하나, 그 자유를 나를 위해서 쓰지 않았다라고 돼 있어요. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 스스로 종이 되고. Se hizo siervo 예? 그래서 한 사람이라도 더 구원받게 하는 거예요. para salvar a una alma. 예? 더 가정을 개방하고 Cada vez abrió más su casa. 내 집에서 En su casa 같이 말씀 듣고 escuchaba juntos la palabra 같이 나누고 y compartía juntos 한 영혼 한 영혼 구원받게 도와주는 거예요. y ayudaba a cada alma para que sea salvo. 믿음이 큰 자다라고요. Hombre con gran fe. 예, 그렇죠. Es así. 여러분 한 영혼 전도하려면 어때요? ¿Cómo tenemos que hacer para predicar a una alma? 첫 번째 시간 빼야죠. Primeramente, tenemos que sacar nuestro tiempo. 그 다음에 장소 빼야죠. Tenemos que sacar el lugar. 한 주 동안 어떻게 먹을 거 앞보야 할까 고민해야죠. También tenemos que pensar en cómo vamos a encargar la comida para 시간. alimentar a todos los invitados. 물질 들어가야죠. También necesita tiempo, obra. 믿음이 큰 자인 거예요. Los que hacen eso son los que tienen una fe grande. 그렇게 하고 나면 마음에 기쁨이 와요. Porque después de eso viene una felicidad. 근데 믿음이 적은 자는 Pero los que tienen poca fe 부담. siempre le queda pesado. Ay, mi casa, ¿cómo tu seminario? Ay, seminario grande viene, retiro viene. ¿Cuándo descanso? Poca fe. Seminario viene, gracias Señor, oportunidad quiere poner. Gracias Señor, yo voy a poner energía. No hay, trae chiquitito. Señor, este quiere chiquitito. ¿Por qué? Traerlo. 2 veces 5 panes. Traerlo. Queremos compartir a 1000 personas. 믿음이 크다라고 합니다. Hombres de gran fe. 우리는 신앙생활 하면 할수록 Cada vez que vivamos la vida cristiana, 회개와 열정을 가져야 합니다. tenemos que tener fuerza y ánimo, 회개는 arrepentimiento. 주님을 알면 알수록 내 삶이 너무 부족해요. El arrepentimiento, cada vez que vivamos para el Señor, nos damos cuenta de nuestras faltas. 주님을 쫓아가면 쫓아갈수록 너무 적어요. Cada vez que sigamos al Señor, encontramos lo pequeño que somos. 그걸 우리 회개해야 돼요. Tenemos que arrepentirnos 그리고 열정을 가져야 돼요. y tenemos que tener un ánimo. 바모 따라가는 거예요. Cada vez seguimos de esta forma. 안 죽어요. No morimos. No morir. 예수님도 가셨고 Porque Jesús también fue. 많은 제자들도 갔고 Y muchos discípulos también fueron. 앞선 사람도 갔고 También fueron los que estuvieron enfrente. 하나님이 그렇게 쫓아가면 나에게 뭘 줄 거냐 이거예요. ¿Qué es lo que nos da el Señor si seguimos de esa forma? 주님이 더 큰 축복을 주시는 거예요. El Señor nos llena con bendiciones más grandes. No morir. ¿Quién quiere dar? ¿Qué quiere dar? Vamos a buscar. Mateo 19. Versículo 29, 30. Dice,
Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. 예수. 여기 주님을 따라가고 더 큰 믿음을 향해 따라가면 우리에게 주는 게 있죠. Si seguimos hacia el Señor y seguimos hacia las cosas más grandes, hay algo que Dios nos da. 뭘 줍니까? ¿Qué es lo que nos da? 영생을 주고 Nos da la vida eterna. 주변이 구원받고 Nuestro alrededor recibe la salvación. 자녀들이 주의 자녀로 살아가면서 Nuestros hijos viven en medio del Señor 믿음이 성장. y cada vez van creciendo la fe. 100배를 받는 거예요. 100배. Recibimos 100 veces más, 근데 반대로 하면 pero si lo hacemos al contrario, 자기를 위해 살고 si viven para sí mismos, 자기 자녀와 부모와 자기 것을 붙잡고 적은 믿음을 가지고 살면 si viven para sus hijos y si viven para las cosas pequeñas, 뒤에 순종하는 사람이 추월하는 거예요. entonces los que sirven, los que están sirviendo, pasan. Muchos primeros será postreros y postreros primero. 이제 구원받은 지 얼마 안 됐는데 막 가는 거예요. 막 가는 거예요. Pasó pocos tiempos desde que fue salvo, pero va avanzando. 근데 복이 더 많아요. Aún así tienen más bendiciones. 많은 영혼이 구원받고 Y muchas almas son salvos. 100배나 더해 줍니다. Aumenta 100 veces. 왜? ¿Por qué? 약속이거든요. Porque es una promesa. 더 큰 믿음, Una fe más grande. 더 작은 믿음. Una fe pequeña. 우리는 어느 쪽을 향해 갈 거냐 이거예요. ¿Hacia qué lado vamos a ir? 어느 쪽에 향해 내 마음을 쏟을 거냐. ¿Hacia qué lado vamos a entregar nuestro corazón? No morir, no morir. No vamos a morir. 100 veces más, 100 veces. 약속입니다. Es una promesa. 그래서 믿음이 더 성장해야 돼요. Tenemos que tener una fe más crecida. 믿음이 자라가야 됩니다. Cada vez se tiene que crecer nuestra fe. 믿음에 대해서 계속 공부하기로 하고 오늘 여기까지 하겠습니다. Cada vez vamos a aprender sobre la fe y hoy hablamos hasta aquí. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 우리에게 구원의 큰 믿음을 주셨습니다. Nos diste una fe para vivir la vida cristiana. 이제 육체의 나머지 생애를 나를 위해서 세상의 삶을 위해서 살지 않기를 원하옵니다. Ahora deseamos vivir para el resto de nuestras vidas para ti, Señor. 하나님의 영광을 위해서 사는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos vivir por tu gloria. 큰 믿음, Una fe grande, 귀한 믿음. una fe preciosa. 우리도 그런 믿음을 향해 살기를 간절히 원하옵니다. Nosotros también anhelamos de vivir teniendo esa fe. 우리의 믿음 없는 것을 회개합니다. Arrepentimos por nuestra poca fe. 우리를 변화시켜 주시고 Cámbienos. 우리에게 하나님을 향한 열정을 불러일으켜 주셔서 Denos la fuerza 주님 오실 날 큰 영광으로 맞이하는 저희들 되게 도와주옵소서. y ayúdenos a recibirte con toda la gloria y 다가오는 gracia. 수양에 최선을 다해서 우리가 해야 될 일들을 알고 그 일을 이루어가는 저희들 되게 도와주옵소서. Hacia el retiro que se está acercando, ayúdenos para que podamos servirte y trabajar fuertemente por ti, Señor. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.